Chers compatriotes, une année de plus touche à sa fin, marquée par le fracas des bombes larguées sur Gaza au nom d'une riposte toujours plus que disproportionnée aux visées génocidaires, avec une attaque particulièrement cruelle et de plus inattendue du Hamas en Israël, et le décompte macabre des pertes de vies humaines et l'infrastructure de survie. Une année qui confirme qu'en ce monde, non seulement le droit international et les institutions qui l'incarnent s'avèrent incapables de mettre un terme aux crimes dits de guerre, mais en outre, en comparaison avec le traitement de la guerre en Ukraine, l'évidence s'est imposée même auprès des plus endormis quant à la pratique inique de 2 poids 2 mesures qui s'applique au peuple selon les appartenances à telle ou telle alliance géostratégique. Sans considération aucune avec l'humanisme tant vanté comme étant fondateur des valeurs constitutives des pays développés, avec des systèmes étatiques démocratiques qui ne pourraient se vérifier auprès de ceux qui ne seraient que des éternels damnés de la terre. Une année qui a pour autant conforté une jeunesse africaine, consciente de sa dynamique démographique et intellectuelle exponentielle, dans l'expression particulièrement déterminée de la promotion des existences de développement multidimensionnel à travers l'appropriation de la souveraineté économique, monétaire, militaire, culturelle et communicationnelle. L'enjeu essentiel est ainsi de mettre définitivement un terme à la comédie tragique des indépendances drapeaux sur des territoires mutilés et des centaines de millions d'hommes du seuil de l'obscurité, alors que le Tout-Puissant a doté leur sol, sous-sol et la mer de richesses inégalées, en plus d'un soleil permanent pour une énergie abondante, propre et durable. Chers frères et sœurs, c'est dans un contexte d'un monde en ébullition que notre putschiste multirédiviste, promu à la tête de l'organisation panafricaine, se complaît davantage dans sa bouffonnerie à la Bokassa Ier, en parcourant la planète, rêvant d'initier une dynastie qui prendrait la relève de Bongo dans une France-Afrique en pleine soubresaut d'agonie. Ainsi, avec sa reine et son prince héritier, en 125 jours de balade dans le monde, ils ont dépensé plus de 500 millions de dollars sur le dos d'un peuple qui a du mal à remplir le panier du quotidien pour un seul repas par jour, ignorant et méprisant aussi les enseignants menacés de licenciement parce qu'ils réclament leurs droits. En effet, son pouvoir en perdition, qui a suscité indignation, colère et tension de tous côtés, ne sait paradoxalement y répondre que par ce mépris affiché à l'égard des aspirations légitimes de la population pour le vivre ensemble avec un minimum de décence et de dignité dans la prise en charge des besoins essentiels. Cela parallèlement à un endettement extérieur faramineux de plus de 120 milliards qui ne répond en rien en ce marasme socio-économique généralisé à travers l'inflation et la cherté. Jamais au grand jamais, on ne l'entend exprimer un mot de compassion pour les familles de ceux qui estiment qu'ils n'ont d'autre choix que de braver la mort sur des embarcations de fortune, sur le bras de leur entre Anjouan et Mayotte, devenu un grand cimetière marin, équivalent silencieux à celui de la Méditerranée. Dans ce contexte, ces ministrions
Et les cadres de son parti n'ont en l'esprit que le sauve qui peut. Prise dans cette fébrilité, entre le rêve d'une monarchie et les signaux des proches qui préfèrent quitter le navire avant le naufrage, les irréductibles du clan ont jugé utile de sécuriser un match de football par des balles de Kalachnikov, entraînant l'assassinat tragique ignoble et d'une sauvagerie prévisible du jeune Fahd Manzeh. Allah yarham amin. Cet énième traumatisme, après tant de jeunes corps rendus ainsi aux proches, la question qui s'impose à tous est naturellement de savoir combien faudra-t-il des assassinats crapuleux par une armée qui ne défend aucun territoire avant que la haine entretenue et continue se déverse sur le pouvoir criminogène, à l'instar d'une éruption du Kartala. Le fantôme du commandant Fessois, du capitaine Bapalé, du major Moutu, du jeune Salim Nassor, même de Jaza avec les 104%, et de la quarantaine de jeunes sacrifiés, tous ces fantômes ne vont pas tarder à venir tourbillonner autour des meetings et dans les enveloppes de la corruption, ainsi que dans les têtes de la CENI et de la Kouroukourou. Les coupérés de la présidente de la plus haute juridiction a alerté l'opinion nationale et internationale sur la nature réelle d'un pouvoir personnel qui réaffirme que la simple signature d'un décret présidentiel est une norme au-dessus de toute hiérarchie juridique institutionnelle. Symptomatique et symbolique, cela s'appelle la Constitution, mon beau plaisir. Pour la seule satisfaction du noyau familial et du clan mafieux qui confond à dessein le parti au pouvoir et l'État, organisant des réunions partisanes, dans les salles de conférences partisanes, dans les ministères et des entreprises publiques, et utilisant des derniers et tous les biens publics pour une mascarade électorale devenue sans aucun intérêt pour le citoyen. Chers camarades de lutte, devant ce sombre tableau de l'état de la nation et de la République, certains sont encore dans le désarroi et s'interrogent sur la voie à suivre. De son côté, le dictateur en chef et président candidat a décidé de piétiner sa propre constitution, refusant de prendre congé, continuant à présider des conseils de gouvernement et à multiplier des décrets de nomination, après avoir proclamé que l'Union africaine ne pourrait fonctionner sans lui. Lui qui ses pitreries agacent les dirigeants qui le rencontrent. Lui dont le mandat est vécu comme un boulot pour notre continent. En somme et à l'évidence, ce despotisme nous indique lui-même que le seul chemin à suivre, c'est d'amplifier la résistance. C'est le chemin du refus de tout compromis et de toute compromission avec ce régime. Ce régime nous a tout pris, notre pays, notre République, notre institution, notre économie, nos coutumes, notre dignité, toute notre liberté. Il s'est arrogé un droit absolu de mort et de vie sur nous. Il a pris notre présent et notre avenir, notre destin. L'enjeu du moment est donc de reprendre tous nos droits qui nous ont été confisqués. En ce moment de grand défi pour l'histoire de la nation et de vérité incontournable pour chaque acteur de la vie publique et pour chaque génération, l'appel de Paris invite solennellement les uns et les autres, les responsables politiques comme les acteurs économiques et ceux de la société civile à inscrire leurs pensées et leurs actions dans le strict respect de la défense des intérêts fondamentaux de notre pays et de notre peuple, dans la confiance en la capacité de notre peuple à assumer son destin.
Nous devons tous savoir qu'il n'est jamais trop tard pour rendre service à son pays. À toutes celles et à tous ceux qui sont encore dans ce navire perdu, sans boussole, ceux qui occupent des postes régaliens dans des institutions et administrations publiques, nous les invitons tous et toutes à l'audace, au courage, à la désobéissance civile, à toutes et à tous pour le salut de la nation. En conséquence, nous devons travailler toutes et tous à l'union, à la conjugaison des efforts dans ce moment crucial pour abattre ce régime qui n'a que trop duré et qui a déjà causé tant de tort à notre pays. L'épée de Damoclès, suspendue au-dessus des membres de Sakouroukourou et même de quelques hauts dirigeants de la CRC qui osent prétendre réfléchir, cela devrait enlever toutes les illusions électoralistes. La campagne électorale qui a commencé le 17 décembre dernier n'est pas et ne sera pas comme les autres, car dans leur immense majorité, les Comoriens sont déjà acquis à l'idée que le régime d'Azali Assoumani n'a rien de bon pour les Comores et qu'il n'y a d'autre alternative que le faire partir par tous les moyens. Jamais dans l'histoire tumultueuse des processus électoraux dans l'archipel, jamais une campagne ne s'est vue dans une telle ambition aussi morne et mortifère de fin de règne. Et voilà que le Conseil de sages se réveille enfin pour appeler les uns et les autres à privilégier la recherche de la paix. Et oui, enfin, Inch'Allah, enfin de parcours pour une dictature criminelle qui depuis des années empêche le peuple de survivre, au moins en paix malgré la pauvreté. Un conseil des sages qui a choisi comme porte-parole le notable le plus corrompu, qui avait été chassé par la diaspora de Marseille avec sa mallette. Le conseil des sages qui se réveille ainsi après que le dictateur lui-même est proclamé de son moufti doit édicter une fatwa pour la paix. La paix, la paix, la paix, la paix des cimetières. On ne va pas encore nous endormir avec ce mot de la bouche après que pendant 7 ans, ce pouvoir n'a fait que mener le pays vers une catastrophe annoncée. Et bien qu'ils aillent s'expliquer directement auprès des populations de Mitsamidu, Mbeni, Mironsi, Vuvuni, Irohe et de tant d'autres localités qui ont subi dans leur chair les crimes de la voyoucratie. Mais chacun connaît par avance la réponse. On leur dira partout avec la sagesse d'un peuple pacifique qu'ils doivent tout simplement avoir le courage d'aller porter un seul message au clan Azali. Le peuple lui demande de quitter Beti Salam et de lui foutre la paix à jamais. Autrement, en Gazidja, Mali, Zouani et même à Mayotte, et dans la diaspora, nous devons donc transformer cette campagne en un champ de bataille pour constituer progressivement un énorme barrage populaire contre la féroce dictature du clan Azali. Les derniers développements de la situation nationale forcent à croire qu'il est possible et qu'il est même certain que les chances et les conditions sont réunies pour mettre en échec cette mascarade électorale, mener le combat et gagner la bataille de véritables élections, transparentes, démocratiques et crédibles. Oui à des élections, mais à des élections libres et justes. Pour cela, notre double mot d'ordre est désormais tous unis pour la dissolution de la Kouroukourou et de la démission du putschiste Azali. La victoire appartiendra bientôt au peuple et à ses dignes filles et fils. La paix, c'est l'état de droit. Inch'Allah, Mpaka Daoulayaki. Je vous remercie. Merci, docteur. Merci, docteur, de ton discours qui a touché tout le monde. Watukufu wa Komoro. Ekaya, Gawo, Kalima Ikao, Tinure Tane, Harma discours à Dr. Ali.
dokaya wakomori wotipia uliho azali yambahitwa asumani mbahitwa hatamani ende harima voti bahi dokaya wakomori wotipia geladimu wasiho paren wafanya irushambao desobedience civique kelchuladimu wakomori wastahi azali asumani kwa johaba ya serikali hai geladimu wakomori wotipia wasiho paren wasiye ya mjufumo wai raha le 14 janvier le jakali wasi yode manekao kwa si watukufu wa Komoro ya kolektifu ya Paris ne dabla yak wamparon ramhu ramtit ramhu siasa rambaba ramtete wasiyo paren wasiye ya mjufumo wai raha le jakali wasi le 14 janvier inshallah garjo hura izwe kauni zori hutajao haukangu joroha harimale daho jitukufule hak areti wali sijili liparao beiti salam rener lilimikishe ramilikishe ledaho jitukufule hak liparao beiti salam haizo garnele yao e barnamaj ikawa ndore ipanga usikwale inu gasile watukufu weji watukufu wadungorogowa harima place de la république nane place Stalingrad leo gamjo jibiwa no jahili mnugo jibiwa shaya garjo mnika mtukufu wa mano baada Dr. Halid Ustad Fakhruddin ومرغويو يجي تكليزي garjeri بس هرمون وجيناتي مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تعلمون أن بعد أسبوعين يجهز القاتل الفاجر السفاح عثمان غزالي مهزلة الانتخابية الرئاسية في جزر القمر، فنقول لأي حاكم عربي يساعد هذا المجرم عثمان غزالي، هذا الدكتاتور الدموي، أن الجهاد ضد هذا المجرم وحكومته ستنتهي بالفوز الشعب القمري بإذن الله. فنرجو أي حاكم أن ينصح هذا الجاهل هذا العدو عثمان غزالي، لأن الشعب القمري لن يتراجع في حقوقه، وكل حاكم يساعد هذا المجرم سيكون مسؤول في الدنيا والآخرة. طبعا لن تقولوا أننا لم ننبئكم أن هذا المجرم هذا الدكتاتور عثمان غزالي كلكم تعلمون أنه قتل أخواننا وسرق أموالنا ونهب حقوقنا وتشرد شعب جزر القمر، وأنتم تساندونه وتساعدونه. فنقول لكم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم لمساعدتكم لتدمير دولتنا جزر القمر. كوزي وتكفو amadena mnamonao mwanama mtukufu wa Sullivan Mohamed El Arifat no watukufu waloban yabo wondu mengoni mwa wanu yao ezembi ngaza ya Appel de Paris sikauchawanu ni wabieni ya ukana na mtulilie basi alika januni ya resefoti ingeri cheri mgule ya zires asalika na uresafoti wajuwa wabako watodo wafanya sinema daona asali na wajuwe ya ukana enge mkana nongo za ufanya mjowa nisa mwambi ya ukana shakutswenda wake arbitra uke kapiteni uke goli ufanyeze ngozo ntipia kamja shida mazifanya maba kamoda rumavoti na nyimja uka izo tivoti amanke sisa sabia za hatu barito wao asali rekade chuma rekade mfomoti rekade mfumpili rekade mfumdaru bangari bushia olimopuwa mbabiza zinru soja soba mtiri menyele mtiri panyeja sheleke rivotiwa voti nazibi choka ure wange mjuma mbomu ndo ukamja huu uchoka uyene sasa votidu
eka mtuana uka yala makulo sharia kaubidia dombirili yani wale wakaujuza ziri na kanape harumotere ya mtuje warengezele bujiro lahe mafujari eilo jeshi hilo hauyo wapambe voti yoni domu na kanuni na mastehi waorganize na mneseno mozabidisede kama naka uka voti genjensi kenge nchoka amba wanduwa voti wawa babuilo kwa jababuilo kama ti voti nga msichua ho yabo sisa zambiyo sawa tu rekale lore kama udu rekado ushao sigaranzo azalia deza rekade mfomoti rekade mfumbili hiyo rekado botasi rekado masihu mariwania ulikana kama na ule wa voti hata lelo ni logo wao banu ha engerisa kama yamda chokata wenda nana yodo pande na toni mambie sio no bafite ya mpushampu wa ariudu kwa uweza machimbo para samra ikayao amhabia ba samra wa utona mbra uhambi yao yakana harumaule meku kamini wanguwa iza machimbo ya watania enge kujazaya ikaubidi uyesheleye o wazaya jo wazaya faina jo wazaya fahadi jo wazaya wanguwa ekengo mo wanruwa wadunga utaufanya selfie mtucho hizo urendo wawe kaunta beti salam eza yaza liyo urungu wandu makulabu eza dunga abo Allahu alamu wa rasuluhu warunga nembo eza dunga ya wanga mwabi yobo samda ya ukana ebani kwa choma na rilo banu bocho ndao no anaisa ne machini udo wadochi jisano juwa meka ushiria shamimi personnel mami na ishiria shamsi ya sagafu na ishiria zaina bamedi na ishiria umukulitu mina wandu wa utatita ndo ishiria wapushe mbuwa shada mifakari ya yade ya madara nzonu mwambi kutina bairumbi ya ukana wanu kasibanu hawana jowa nanyu kasibanu hamrummeche mrumma hao kasibanu jowa zade mabani yao wa viole wao ruanili yao ekanga ba wantu wa mangariye wa wasupe wa firauna ontu chini mummono wala dele bela hao kwa ndo waloda ona zali ya abonge yabo ikambono ka wala ide beti salam ikaula zilika upangi ya jimbo la hensi yao yangamia utoduka mapasa hata embarugo wenda wakauyamba wenda uranganya hata majimbo ya taifa wenda uiranganya olio hamba ukana idaula wenda wabata amakata enda mna wakauhezele jimbo lake awego upande huo tike habari ngabo watu fungwa na wapatu wadunga utawa ujijusano jiwamba jema chini jema sera bahari go hezo upichangu wababili tima ngoni mwa wadunga uchilia genche ni jaro wadunga zahabu bora kasibanu kasina maamiraru maamitaru wanu kataparuta jimbo la hoba erifu kasina sembuza watu watalero au kasisi kasina sina mnyezi Mungu kasina sina wakomori wasikiti hao soprano amba soprano arengwado biarengwa soprano bombaba ya kamade engeba kala pitali ya tukahangaliwa atoro mwono posho liede wajira vio yambegodo ya mbrenge yundi ya turotari mbaba ya fiwa onziani jowa baba hatu wafia umungala wani ya bo soprano wati mfano utuka utaurambia rafanya fondasio wafanya jao wangache majuari Fahadi Mante ya fungula badu ni Dr. Benaliti Fahadi Mante ya la waende ya one majuari yala yende ya remabali sha ebanu ba muhula umugo samdane lebela haona abonga bo mafundi goko wode wangari yazati ngambe urisala bahati karu madala waba sabonto zangu kwa bombi amba ukana wanufa khariye kemnyezi Mungu ajala mfukuda wene daula haki ngetoka ulasimu ndonji yomi chini mfanye siasa na chao izazi ndochi hijo saba sainu objectif ya tudo utoa emtada muoi yabo tina kauta na bega mbio na besheleke azali au mtu katare dom jina urafanya kampani Sultan Abdulaziz zitawao wale wale bauti stage wa mmezi wazali na wena haina mramadawe ukana wakati buti na Faisal na Madagaso na wao tawade sahoba ukahabaza lido tukahunika daraja kujarumia ufaume wa hao kujarumia mahamiji kujarumia notabilite mnamjiwa mnamshonze yachi ya urege basi ya urege eskila fungo ono mode wadota emana waza linkanga uromrawa ala fungo fikiri kama msima chui gamjura mode marenge michi mjamdamba ukana nambulie de amani idha jaaka almunafiquna qalu la shahadu innaka la rasulullah wanafiki wa habari kubali na zile ndabo kama bao kama toka maanisha hizo ndabo kama tobaya haukawa unaona yeye umbaliao mtukusoni chini atawamtuje ekutaona haya kwa Sultan Abdulaziz ya uka watoto wamtushe walao kuenda ya jisahiri shaheserse shawaka upare kozepu ne mafava luma ibatahabu waoda wakawarenga watu wafanye zile awange
wawonde saho daono wazei ekenga manzomo de mame hazali mwede itike abonyinyi kamtoka utamrongoze abo litoshiri ya muftine makavine oneze sinema izongejuze wewe lichoya ukawewe dotoreje ya msaidie nga El Koshi nga El Droiti wewe nga hamade kipi ya Brazili kafuna Roberto Carlos nyoa yidinganywa Messi usoni mwazadi sikana buko chika uchafukazo mharuma ujilecheze ngari mparaoni de amani daibi amani daibi bo Sultan Abdulaziz mzebani hao utoshele ya mtu utoshele faisali utoshele kutona ukakabati maji kabati mwenje utona kana ina Usman Paris wazate tona hao utondosha hao umabarani kawati mtimadani usibutaba usoza hadi hamba savapa ele toshira hao alafu ile jodo ambakana ngarato amani wa imenyendo amani ya uimenyo waona umza Sultan Abdulaziz abagera mtolilawa be emiadi ya haki sai wasu tika habagodo wanidie mjuwa ho Fahadi Manze wenda tambazwale da haha tika habagodo polisi oda bena mtibandi kama kadi msaidia hono alaysa fikum rajulun rashid kabati mtimadani mkumme shujaa yafanya jasedi Hasani nguna mrehemu wasedi Hashim ya bataudo henda bwazali wenye baba kibasi mtweda mdelo ama madira mbutu na masakalafu basi na mtukauna doa kamtira tambavalori tide mida tide didi tide shoshatu amani yahe komori yo kartuita hanawe bo karta upu wa ondo watache amani wa Sultan Abdulaziz uroshefa miyaho nohana haho bono meha zali che mafana nawe watate mafana nani babodo pondeshe yao unikoze na likume omshesheleno walevi wadao nikuwa eze kapuka za mvinyo uono juzi eza kaujirihula sifundi situamana abenge mimi kampambioni aina mdudo ndasi wanu ba silera umbarike vanu watukufumbao na wanu barumambia yoni ya uka atampakale ulo vanu nilongo wa vanu wallahi ngarumba mnesimge ukaza niko joda sahi eze votizinu azali hakaufanya sema kirisinu shasindezi kwa chala hahe haukainungama ya itimba ya tuka witu bawa zinu tisiono miswiri eturo ya komori tainu isaicha wakati Mubaraka ya raseze voti ya jinika 90%. Siri chokwa kabana kwa voti kambe ori salam na moto cho yare de havantara geni timizi halipo arambeni litereri mbeni litereri kamdomo wonena mna udugo usekuwa aruma Facebooku wewe nika huji walantina bezo ya huju shaito na kanzanu hambi wandu ambao wazio voti wanajoka sila si voti ukamengoni mwa wandu hambilwa mtuto uni kwa mbali mtuto kujaniko mtuto ufanya uwatani ya mtujua shantua mineko ula uwatania wade utambazewa na makia siwala upashia hodeza humaori tiparoni wa rubanu tipara mzade mhahaya waparathi marirido kabanu wandu mahema ori midena parathi marabo wa komodi tambe manasho wangu ola wanja koro mona manasho wangu ola hede abewahula ataziwa athimari ya para wandu ukengeda nyumba maori yoni yombeli litereri ya kaya hede maala ya kaya nyoti pia mjua ukati juhati si Marseille kama wanamshedo bishara wa heda ulahaki na swabahu mumugu wa heda ulahaki wade wafanya tiri kwa tizi ulu zinji hata zianja kaurenga basi jitijore katiriko yaho ni irede bombeni litereri shaina tika urenga ni wanike mapesa wajua huwe mbabi kengwa ndo wafanye zilu wa jina hizo za hochate kauhula hamna moto shucha ya subitia fanya zelo kwa zila rakaba ruwa sofi esibutala wazifanya nyumba ya thimari yange pari vali hende anabiazo ukaupora tionondo wa Marseille bombeni litereri tisiona kanga wana telefoni kiugesa kwa mayuka na mtumame programu mgadio baba nyatipa nyisao basi yone ukahula kwene hata ukaurochoi bombeni litereri uchokana banu kanisiwa nurongo wa hocho basi ila rifusa adina wanupia wanuandu madiplome wandu wanupia mmaunao watatatu wanu watate walona irundi wasaya wasomesa ya ntima kuloshani wandu banu wanti wazulifu wandu aminifu esa chiri yabo hitu sagati wono wandu wale memtangu watakabo mana mshemu ikoni pour la première fois ni mkungu wao para sana tamadi msungu wakini kamari ya lisisana jatika ulikamana njuhumu mchuju wa mumdahubi mapesa Marseille uyerewayo uchauna chaikomo ulikuanza uvuke Dasa wadeo chua mea chasedi Muhammadi chawao shauti chei Mwenyezi Mungu afana jalil muslimina kal mujrimina malakum kaifa tahkumun yani mtabda diso tukanza kwa dewa ngara shaihani unafanya chua mfudida leo tukao chambe azalika na utahuruba shaihani edesa ufanya chamu ikoni ama ukana ndasida ya Umaru Mgomdi bame mana nipotiwa zali Umaru Mgomdi ibane akili yanyu ene vakansi kamtuka udunga mduha mtu haumduru modo awagea watika zani huambia ukana rafa uvatara
Ratova tarabu mbeni litereni. Babano wanduwa hailimu. Wanduwa hamhainji. Wanduwa hakili. Kutila unadisho yabo. Bagaru wambia ya ukana. Wanduwa kaneti hiyo. Kwa jaruma ndo kajawaba kado. Shawai uliowai. Kama timu chokana akili uchomimilia. Ukadi nufujari kati ili lenza darau. Halafuke mwazo plan. Na wajabe iso tukanza fanya. Ewe hidiwa wanzo udabi do plan. Ndo tukamcha fanya kirito wazati. Ewe mbujuwe wena. Enu wambia eda kambi dodo wambia wasaidi yao. Amwambia ya ukana. Ezati ya ziona. Haukatende tizati misimfukari. Tizungulia cha unioni. Wakati wakayao mbuga nati. Wangona relasyon diplomatique. Ya wanga wambasadeur ya waboko konsida. E president. Rahoja votiwa. Mungu abana mchema beso mtukanza mfanye. E president ya ulio sur terrain. Ya kamba ula wachuu. Mchona nesena mna uchukanza utele bieka utubu. Shaulo tana dokufu wanyara tisija ukwazi. Wade na mna mpumaza akili. Na nyimbawi saa. Zivanga mngu wamba ukana. Na mchema beso mtukanza mfanye. Basi kartuwamba. Ulada wana wale vina ufirachi na uhibamali. Sode zobo urasiona na urahitwa. Basi kama mwambio. Wade wambio wao pia. Ulada wana wamba ugo saidi. Mwambio ukana. Le président qui a une promesse, qui a un programme, qui a un robocaillon qui est dans l'urgence. Ibrahim Traoré, président de Burkina Faso, le pays est dans l'urgence. Les millions de rentiers et lourdeurs, les électeurs ont donné les réponses. Mais si wakati ile kwa wale programme ya ruweti ya huidi, wanukwati na maji, wanukwati na mweji, wanukwati na chao. Wando na mashini za utiba maji harakanda wapi. Wando watoshida wafanye maji potable ya wangu nwanda yapi. Wando watoshida warige fumu wanikause maji memawe ya yapi. Yode na mnamna kufanya. Eke wafanya. Basi mwambio ambasadori wa rumweti ila yaone eze hazizilo hula ya kuwa wandu watunte wa hadisi wa prepare ya kuwa ministri des affaires étrangères ya vilede wao kwa tukalifisha mali zinji. Eka hende wa hadisi waelewa na ze kontra zonti pia wahadisiro email na fax na messages alternati waisao fikiana yodo wakati president ya kufanya msafara hende ya hadisi wafanya signature wakati ila wakazao periodi ese jeune machine choka hucha zifanye nti wakati sambi ya bakia rumemanda ina pia msafara mzima wa seria sambi ya ufanya wamba kimbatu Doha le sommet de Doha wenda ya negosi ya ukweli afanyeza sinyetiri mono uwezi ile dimanadila shaika reta ariwahe baende ya bakushika uchaya wahe majumba buko sisi nga siwa wade sina ukozo mdu ucho wadi sa shaiton sina ukozo shaiton wadi so mdu komori mwato maji mwato mwenje mwato isu ya wetika hambaine chui la rengensi ya tumateka wea joka kartina maji nende yaoneze pano soleri maji yafanywa heze dinamo yaone maji ya heze karbira yasanganyezo ntipia ya negosie ego chukwa huleze pano soleri dahu ego chukwa hulanda huvi yinuka joshi defanya chakwe maishonieri ngebidi wali bwane installation wakati ile kaisa hadisi da ino wandu wanafanyezi hazi yodo wakati prezita ya kufanya deplasement chaina katuto uchwabotasi gawana tangu wazo ule parti wazo ule majanzene zikade utorenga mvyo uidunge uidambari yodewu utoroteze stop ya hiyo tashenke president kuelewe fasiri ambassadeur fasiri ya consulat fasiri ya ministre des affaires étrangères kata chodo tuena usikiwe baleki kufikirila de sela kanti ya tolenda nyono janyo haina usiku yangamize semaliza heti alafu joke heti naona mara hitwa yao katia alikuwa hundoka ti urahitwa udaba na mtuma bezo mtukanza fanye wanu pia kwa tukanza la wanchi nato ulaba waka yabo kwa tina maji wako yafanya shaomwe kwa takano utouru kwa takao limenyelaze swale namna hili ndio mtu haba ikidule ndaji sidi haruma swala yame ndio mtu kama sambia ndaji sidi hafu yamenye swala waingu wandu hifa yofunga wandu na witi abagena beto fatara baba nurare tete bandaru ngowa wanaika shioni ikabisirili ipashi ya rede bonzene de bonezeti ipashi ya rede wao utoro hamu jamawore urudi urachai usanga yongo tomba ukenti na majifiri ke kwa mbende ule haki wa ufungwa baba na mbu amina mwambia ni bationa ni mbudo abiyamdu au na mbu joda fungwa de ule haki banata na sina problem kartu na zefa mizatu itikaya wekele lo wende ulimbaki yo zingaro ufungwa ya baka mtore geto manaho pia wote funga njawaona banu fungwa emana hapo mbu utoka utoke fungwa akamtusaidia babi ndio shida zoni zora kaza na mabiadi ya ukana mtulilie bo komodi basa ali hamba ngwanzo yafanye makri sheze makri zo dezo zambali safara lelo ramba kabana ure wa voti kabana urewa ezabaki yabo utokana muongo josiona shasisi banu na mprepare bagaru ba Mwenyezi Mungu biidhnillahi alkarim baada muda utoa hale banu ngarjo utabanu rifeti
ranyi mlele fujari hilo ranyi mtio na Mwenyezi Mungu haisanguro sose dalili za mwangamio wa ile fujari dinu au kaida ya fahadi ya madagazo ya mtu ya salimu kazi na hada bure au kama Mwenyezi Mungu ye karati mri ya dhulumiwa hamba wa izzati wa jalalati la ansurannahum walau ba'da hina akaujirabi au kana ujonusuru haina mri ya dhulumiwa basi namtulidie ba sasi shada si hauna we safara lelo cheza jiri 2019 garjota uwari pesha kazi na ujiri tena oandoshahe mafujari ya upia waisawa wahiza uchahunu alafungo de yarodo we mafako wa yambe na mwede mwaduwa ile za ukangarazo amani kabati amani la oreja toa oandua menyawe amani woti juu na nyinga mjua oandua menyawe amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa shukran. Marhaba rishia hizo kauli za Arabia inshallah wa muda mshashibani kwezi watukufu Komor garjo fete haukaya hajore sokaya mdumeza mak shazi makiza hizo ngazo kajali haya inshallah haraka wa inshallah hazo garjo para haukar membe lukaya mbona ilunge wono wachache mahsus wachache wa hatu kaon dorungu kada sina bad wodongo wanaomba na hili hamvuyu na mali na jitihad wanachuana wanasema la hoya hao wejabanu wejawa wana ne bwana woi azali asumani samani wakati tunapora azali asumani unapaswa pora asumani mrahitwa wejawa wana na asumani mrahitwa garcho para mzaje mzima manafu ya jabanu ajea ajitekeleze mbabi ojumwezo kanzu aziprepare haulani zetu abiambiza azali asumani no wandika ndo mumiro mabavuni warenda wetia hatu hamatifi tafadhali. Assalamu alaikum. Ngamdogozo hula washiria turanzi enje ndongozi samra si ngambesho wanahangu washomoni marahaba menji zendogo mwazifanye masu ya jana harimja ya ndoba haraja hende tangani ya manatu ya feko zani wana washomoni wade warenge magaya wambaziza harimale gari lahahe waro haringu anzawo harimaudu wale maze hitima wa baba wa shomoni wa haraya na muhima mchikubali azali na mrumisha wajai hokaya yapo wanzabaleze elimu ya jafurizia iho ya rulia madamamdu hapo ya rulia fahadi na mchikiribo wa shomoni na miti mbeshela ni marahaba bowana hangu marahaba menji zilingana nani abahanga mtongozo samra bo samra goritezo si wandu wa daula haki goritezo ndro shanga mjo himanu ujibu bukamide mwana mshaya madawe ngamjo himanu ujibu bo samra lewo yaka usika jo shanteri wa haho yamduri mjua wo yopara shamsi ya sagafu yopara zena damed wando wari wajuwao kwa japaro ridea kwa japaro rongozanai na majenga haukawone wamwe jimbo la haki shawa yawe majimbo ya mafiti yaho na gozibi na asumani mrahitwa bobo samra ya tarehi ya ngarjoho nesa hulilwa pale kujazamba hulilwa muti kujazamba hulilwa fesari kujazamba hulilwa amani kujazamba hulilwa fati kujazamba baheza undawala ngarjondo waho gazi johundo waho bosamra gazi johundo wana waho nawe nambari wana wahahe nyezi mkujojela mpomu hano wana haukezo ambao kutwanda njema usirobero rongo kaya haringa rungo para eno bauta ubo mazanga yogo jo kaya kula wa marsei hawizi kula wa hawizi bobo samra uhime magauni harima magaza bahujo dobira we kanti we birawe ribazi zango bazondo bahinzo pari nzo pari bango jonezo rizo ufana si wanacho wa daula hakirilo huru haukawa timbono haya wetimdaje waza amana wemru pungufu kartuja azali hofanya jinde sedo da yofira ide mana biro mbaga mbagilia ngono yadenda yofira yonde mana kubira mbaga no mbagulia ni mwana msheha mandawe woridewo pangomjo imanu ujibu eheli rafano wana kodofano wano wao ambari kudofano wana haya wo wana. Assalamu alaikum. Marhaba abahangarjo ishiyae mzee wa hatu tukufu kao katula abantu gaini wakati
ya président Mouyo du moment président wa Komoro le parent Azali Assoumani karjo mushilia mzee wa Tujop yaje ajitekeleze bwana tafadhali marhaba. Assalamu alaikum. Sishie diskuru ya hema notable ya Komoro warume Komori muda mahamitsani watupora angali ya programu ya Azali Assoumani sindo wao sindo viole wao sindo washangazi wao sindo wadihona mo shalelo wajuha wamangwa paro amani bodo tablo ya Komori kamkarazi bara mufuti rena notabilite ngamtsingo ujue harumaeje ya mapesa henye embabi armoroni yohunko urufaranta bomweshele zizani henye alihaji ze mufuti ze tijimba nambani zabulanzizi mwamba msomo Qur'ani mrege Qur'ani ngamwihuzao harumeri ya Hazali mmono mwana wa Hazali za envelope ya koziru manzuani bahenda tabolanizwa kanti guzi wazo habakisha volupuza timizi mengo mitanu mengo mirandaru ewa Komoriga mwimao hatandi ebaninga mfanyo kami mimi fina armu tisome sebembeni wanaziona ngonti pia wadungu kampanya Hazali na limsaidie shanga mblavyoni bwana sioni kabati mdu na msomesa na maboka witi halali kabati mdu na maboka ya ufiraji halali kabati mdu na mabioka ya wangamiza wana yo halali maudu revizisyo ha Mungu bwana sioni wahangu na msomesa ni sepetwe ive mjini bembeni rangu 81, 82, 83, 84 wao e directeur ya nomewa au poste de télécommunication olamna shoni na msomesa sepetwe en 81 halafu mkubali mredesiwa nezi ya Hazali koyanziwa rahana shehani koyanziwa rahana yola na mwijolo mitsamu ngomri wala ndo wakarma ze klimu waka usterehi wende hata wajudisiwa harumo mro wa jahannama watola Bunge mitira nungo ziza hamba ndukaya sikandani mwesheleze ni Komori henye Azalie hija abahangu dodo timba owana yefikiza na nyimwe ona emana hesa hauwa kamjarongoa armon loni yoda yindu nemna hanyo hangu bomweshelezi zani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba rishiae ba na wakaundo wakawarokoza na rombe mnesi Mungu washaji au wadugia wajaduge Nazali kunjia harmu mtu wa jahannama haizo wakati ila unuwa garendele yao ni barnamaji hatu barnamaji kaunge joko utimisi wa skwale wa hinu na mtukufu mengoni mwa tukufu wa kolektif kabari mengoni mwor wasimushia ibada hinu rangu Azali hotontia beti salama 2016 wakupondra China hakondra China walisa 2019 bahi uskwalewe ilu hashini hari wa Suleiman yabakonga mjomnoti pia ukaya katido karmeresho parisienne shaya wakati mwichi kutolima semaliza hahe yetoaze mfuza hahe ne akili ya hahe maleka ndo aliyo hata leo hari wa Suleiman lazima yarengele kalima ema kalima matukufu ya hae ishilie richulilie hau makirifu rimishilie emana yasi El Arif Mohamed El Arif Saadi. Marhaba. Allô. Salamu alaikum. Sifanya ukaya kejajo kirini sehunu mfumbini niketi bila ibanu na janatufu watukufu wanashwahatu watatahatu nuwana amaika o embwana inu kwa jalemewa ho wakati kwa jalemewa heze mkuu kwa jalemewa heze mali wakati wa hatu wazee maandamano usauja amjosana ni kemfu changa amjosana nesheleze Collectif de Paris ukaya embwana ya utoa Azali Assoumani ngiyo bwe daraki wahezi twazahanyu notipia nywa wa Collectif de Paris
abonga mdu mjokaya nganyina mzo mziro haukaya ekai bwana inu rifuzu ngarjo brazilo si wanu wa collectivité Paris abonga mzamondo ekai bwana inu ifuzu na ngarjo fuzu si wanu wa collectivité Paris ngarjo brazilo shekai bwana inu eshuwe ngarjo himiswa mdu mzima arojo amokanyine mwatonga mwa eshuwe yaba mwanzo lumambia ni kahindi mwanzo mbani ukaya nyinde ziraru za hemwa na inu haina waruwa johenda wazungulia ngwajozungulia hata watingo jorejei harimwa collectivité Paris abonga sina mzo mziro nganyina mzo mziro sikauta haa mirongoze wananyasi wendo harimaze voti ahada kikana mzima ba wananyasi wanu waba kwendo watowe azali havoti na warengeye misomo ya hezabira 2019 emastanjabu do kazinu wesawa joka ukapir rahani za 2019 yabon tsolewa mreba wendo yao anena azali havoti yamakana ukubali omsajaja wabira 2019 ubira 2024 no msajaja wadisa raha zevotize janisa nando mharao azali wauji uzuli harimwa yezi nando mkaya kweli wanwanunga dua shenene mwana damu hoi shawa kubalukaya ye mahakama ya juu ya azali de kurukuru ejo kaltowe decision finali ya hunando yabo kwezi ngaristehoni wanesi tonga mdoha mazavotizunu sha mjihadae owa Komori nitokanga mjihada yao haukaya mjua eshimnidaoni hosoniho tikahanza si wananyasi wa daula ya haki mada ni ukaya nari kenara honku nari huhurai nari fekole rihure nazi nari reti wanwalo yiho warivumbuwao na hii ba enjour nga ujohuja haraka ngwajo uronando ngwajo urivumbuwando na ngwajo hone Komorindo basi na marenti rekando wahezao rekando wa babu hao wafumbuwao daula hakinai beimana wo ndo nafasi ya urivumbua na mwajo kaya sisi nerilio harimai haki haukanga amini ukaya owa Komori wahisa warambua ukema haufukare ngati ngone ngemfukare ya mwisho ya azali rangu 2016 hata 2023 ngando 2024 yema haufukare ya azali kabati Komori hata walo ndaona azali yachukubali ukaya azali hangamiza yensi azali Okomori ngojo mboni okay mwana mimi musano zakaya ngasi wenje rangu 2016 rakabika mwanadamu woi adui woi fujari wanwaka hono karika handa troma kati yao mezorai jani sora hitwa basi wa Komori wesawa na mwoka mwanadamu woi harwa hitwa nguro hitwa na ngujoro hitwa haina wakati azali ya juba kishari mwezi inu yabo omralo hitwa mtiju kona ubunguza malheureusement ngojo hejeza nasi naribabeze duo haukanga sheria ukaya zevotiza 2019 majeshi wararu ekina komanda Faisal waliliwa harimwa ya military ya Kandahari azalinge tayari haina mbijobi ya mposhe hitwa no yatie itisho harimwa yeti yatie itisho harimwa zevotizinu kujozifanya na siyarike tayari ya ukaya kujofanya haina complot ya ufanya no yaziye malidor wahe opposition na mweshele ukaya yo fasini harimwa zali ukreye complot ili arete maopposant ya watie harimwa zela joliza hai abongwe tijohanza si wandu wa daula ya haki haswada siri liyoboze na likihashiri ya wananyasi wa daula ya haki wajihuna oho masiwani nana wajihuna oho masiwani tihale yao ngaibidori tikubali mwajari fitini haina mru rijojo ukange Komori ngone daula ya haki nena mru rijojo ukahakahunu habahasi Komori he daula ya haki ngaibidori kema attentif ritikubali rimanisiwa na sino wananyasi wao emem wanu hata wanu wananyasi wawarambari kana sinao wabango nuhari mazevoti ritikubali rimanisiwa na sinao na rilinde bashenda kati hula na kume rijariwone ewananyasi wanu wajukubali ukaya ishora wambia sideraka harimesho wabu enga rijofanya zokoli wana mafarazo nesa ukaya zendio zendo ukaze votizinu zitirewa
haukaze voti kazirewa kazina uzilwe kazirewa zevotie kanga soka uzilwa gazo zizilwa kabla zejarewa gamle na utimizi nimwambeni ukaya ebwana inu ritione ukaya ngaire ngoma habinji ebwana inu ritione kangio nziro bagabjo weshezali ukaya wana na fujari wana na katili izo kazi tuhanza mareba izo kazi uhanza kalamuba izo ngaza nzao wakati basema hufukara inu narijokaya inu mbabititi harimo wana naye zibanukachi wana na azali ngengari wanona azali jokari mtowa hale ngari wanaona yezi ilo na mapesa yezi ilo na mvu yezi ilo na majeshi kriminali wa wapanga yezi ilo na maadui monze wawasaidia o kwa jobe maadui walio hodani yamekroya bakana rikazi yabo endelea ukaya ezinu narijokaya gabo wangu wakamasiwani wa wana namada mdala mahakume no mwejabu nani Front Democratique yabo karna ulemewa sisi kange bidio renjeza ujume fukare inu karina ulemewa maintenant aribakia dokaya kakarjazia zemotizinu zibiri omseto zanzo zibire bwana inu ngaijo continue je hauke bwana ngaijo continue kakarjazia zemotizinu mwakati liwo iramtoa bwana ngaijo dungia abaki ngaijo dungia je ngejoka obligé rechange stratégie rechange tactique haukanga tutokaya yabwe mahafukare kaita shida yaritosha yabdori hawambina mbaji hata mpaka na yabo mpaka Gazibi. Naam, abo rabi ukayange lazima kazi yabo hakaya ila sinyi mikro ijia abo ikanja roneso kaya ombo isana ubunguza gari yede lamlo jinar tageleri yezer jimatai dar tagele namjue mime makasiri di yezer jimatai kabla abadira potia samansi tishiamu jitu ari direktori wa kampanya ya Azali Moroni jana hambakaya Azali katina bani haya armekomo na katina bani haya armedunia hata Afrika haizo gani mjibuni mbio kaya kabati mwajo kabani Azali mbumkomor haukaya Azali wo mwiti Azali wo mbwahitwa Azali wo mbaba mali za daula Azali wo mchamro elonge zitabia mizo tipia Azali ya hanizo kama timbu Islamu ya zaliwa armatia Komor ya joka sawa naye Azali ilolo jabu nilikao wa msimale para Abdullah Homa Moroni ilolo jabu na kahunika gari lilo Azali timotofu Komoro damu nzima, wasi wa Komoro dini nzima. Ya masiwa ya enea, Molane ya risaidia. Narikeni hadia, ibeze watwania, mahaba ya dini na dunia. Beramu isipepeza, tangu mwezi 6 ya Juillet, itaula ibenuha, sisi wazatu zikatua, maore na tuwani, mwali na gazika. Narikeni
ya mahaba ya ubetaya